we recall back about relationships. So relationships is association between entities. So participation are entities that participate in a relationship. The relationship name is an active or passive verb. Okay, for example, two entities, two participants, student, class. Okay, student takes a class. So the relationship name is takes. Okay. So relationship ni adalah hubungan antara dua entities ataupun lebih. Okay. Relationship between entities always operate in both direction. Okay, kalau kita consider dua entity, so relationship ni berlaku ataupun operate dalam dua direction. For example, a customer may generate many invoices. Each invoice is generated by one customer. So cara kita baca tu adalah melalui kedua-dua arah. Okay. Kalau customer invoice, a customer may generate many invoices. Each invoice is generated by one customer. So this relationship can be classified as one to many. Okay, so yang ni kita dah tengok dalam previous classes. So relationship classification is difficult to establish if we know only one side of relationship. So biasanya kita perlu tahu kedua-dua belah relationship tu lah untuk establish relationship. Maksudnya kena tahu satu customer generate many invoice or one invoice. Okay, each invoice satu customer ataupun banyak customer. Okay, kena tahu kedua-dua side. Okay, next. Connectivity and cardinality. What is connectivity and cardinality? So we have new term today. Connectivity used to describe the relationship classification. So connectivity tu sebenarnya one to one, one to many, many to many. Itu adalah connectivity. Okay, relationship classification tu adalah connectivity. Then cardinality, what is cardinality? Express minimum and maximum number of entity occurrences associated with one occurrence of related entity. Placed beside entities using the format in bracket x, y equal to min max. Okay, I will show you the figure. For example, we have two entities, professor and class. Kita ada dua entity, professor dengan kelas. Okay, satu professor boleh mengajar satu atau lebih kelas. One or many classes. Okay, so ini tanda. Okay, this one we have learned in previous class. Okay, tanda one dengan many. So, ini adalah connectivities. So, connectivities dia adalah one to many. Okay. Satu professor boleh mengajar satu kelas ataupun lebih. Okay. Cardinality 1-4. Okay, in this figure, you have 1-4 here and then 1-1. 1-4 indicates that the professor table's FK value occurs at least once and no more than 4 times in the class table. Okey, bila kita ada bracket 1, dalam bracket ni 1,4 bermaksud satu profesor dia boleh mengajar minimum satu kelas. Okey, dia akan mengajar minimum satu kelas, maksimum hanya 4 kelas. Dan satu kelas hanya diajar oleh minimum satu profesor, maksimum pun satu profesor. So cardinality 1-1 indicates that each class is taught by one and only one professor. Okay. Cardinality 1-4 here occurs at least once. Okay, mesti mengajar satu kelas dan tidak lebih daripada 4 kelas. Okay, so macam mana kalau macam professor tu tak ada limit 4, so we can write 1n. Okay, cardinality 1n indicates there would be no upper limit to the number of classes a professor might teach. Okay, katalah kalau professor tu minimum satu kelas, maksimum tak ada nilai maximum. So infinity we can put n, 1n here. Okay, tapi kalau maksimum dia sampai 4 kelas je, kita boleh tulis 4. Okay, that is about cardinality and connectivity. Okay, next is existence dependence. Entity exists in database only when it is associated with other related entity occurrence. For example, entity dependent depends on employee to exist. Foreign key attribute cannot be null. Okey, maksudnya existence dependence ni kalau satu entiti tu hanya boleh wujud dengan kewujudan entiti lain. Okey. Contohnya kalau kita nak simpan data tentang employee dan katalah dependent, tanggungan di bawah employee tu. Okey.
tanggungan, kalau kita nak dependent, okay, kalau kita nak simpan juga data tentang keluarga employee tu, data tentang tanggungan employee setiap pekerja, maksudnya attribute dependent tu hanya boleh wujud sekiranya entity dependent tu hanya boleh wujud apabila entity employee itu wujud. Jadi entity dependent tu adalah existence dependence kepada entity employee. Dan dia mesti ada foreign key yang merujuk kepada table entity employee. Next is existence independence. Entity can exist apart from one or more related entities. For example, entity lecturer can exist without entity club. Okay, sometimes refers to such entity as strong or regular entity. Okay, existence independence maksudnya satu entity tu boleh wujud tanpa kebergantungan kepada entity yang lain. Dan kita panggil dia sebagai strong or regular entity. Okay, next what you have to know is relationship strength. Okay, weak relationship. Okay, non-identifying relationship. Okay, exists if PK of related entity does not contain PK component of parent entity. Okay, for example, we have course, we have class. Okay, inside course, we have course code, department code, course description, course credit. Class, class code, course code, class section, class time, room code, and professor number. Okay, apa maksud exist if PK of related entity does not contain PK component of parent entity? Okay, dia bagi contoh course dengan kelas. Okay, katalah course kita ICT200. Okay, dan kita ada kelas untuk kelas A, B, C, D, E. Okay. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok pada relational schema ni, dalam course, PK dia adalah course code dan PK bagi kelas adalah class code. Okay. Jadi, course code dalam table kelas tidak terlibat sebagai PK. Bila course code tidak terlibat sebagai PK dan hanya sebagai FK sahaja. Okay. Kalau kita tengok table kelas ni, course code menjadi FK sahaja untuk menghubungkan table course dengan table kelas. Jadi dalam kes ni kita panggil weak relationship. Okay, saya tunjuk figure ni. Okay. So, PK bagi table course adalah course code dan PK bagi table class adalah class code. Okay, dalam table class, course code hanya menjadi foreign key untuk menghubungkan kedua-dua table ni. Jadi, ini adalah weak relationship sebab course code tidak menjadi PK, tidak menjadi sebahagian daripada PK dalam table class. Okay, so ini adalah one course can generate one or many classes. Okay, so bila weak relationship, kita akan lukis menggunakan dash line. Okay, garis putus-putus. Okay, let's compare with okay, this one is still weak non-identifying relationship. Okay. Okay, saya tunjuk. Okay. Next is, okay, nanti saya tunjuk strong relationship. Nanti mungkin you boleh nampak lebih jelas beza strong dengan weak relationship. Okay, this one strong relationship exists when PK of related entity contains PK component of parent entity. Okay, contoh yang sama, course, table course dengan class. Katalah dalam table course kita ada course code, department code, course description, course credit. Dan dalam table kelas, kita ada juga class code dengan class section. Kita tidak mewujudkan satu PK baru, tapi kita hanya guna course code dan class section. Contoh macam ICT200. Untuk class, table saya guna ICT200, course code, combine dengan class section, 3E. Maksudnya, table kelas ni bergantung juga kepada class code yang diambil daripada PK untuk table course. Okay, kita tengok dia punya figure. Okay, sekarang ni table course, PK dia adalah course code dan table class, PK dia adalah combination of course code dengan class section.
Dan course code ni juga akan, selain daripada menjadi sebahagian daripada composite primary key, dia juga adalah foreign key. So dalam keadaan macam ni, sama je, one course can generate zero or many classes, one or many classes, ni tak kisah. Tapi yang pentingnya perbezaannya di sini. Kalau figure yang tadi, kita ada satu PK baru iaitu class code. Kita tak guna combination of course code dengan class section. Okay. Kalau yang tadi, okay, bezanya. Okay, kita wujudkan satu PK baru. Ini dia akan menjadi weak relationship sebab PK di sini bukan sebahagian daripada PK course. Okay, tapi kalau yang ini, PK di sini, course code adalah sebahagian daripada, PK untuk table kelas ni adalah course code combine dengan class section, dan course code tu adalah PK bagi table course. Yang mana kedua-dua entiti ni ada persamaan dari segi PK ni. Itu adalah strong relationship. Okay, tu je beza dia. Okay. Okay, so kita boleh nampak di sini strong relationship yang mana course code ni memainkan peranan juga dalam sebagai PK dalam table class. Okay. Weak entity meets two conditions: existence dependent, cannot exist without entity with which it has a relationship, has primary key that is partially or totally derived from parent entity in relationship. So kalau table tadi, ni adalah weak relationship figure tadi. So kita boleh nampak, this one weak relationship, dia mesti wujud. Okay, ni adalah bukan weak relationship, ini adalah weak entities. Okay, tadi saya ada explain weak relationship dengan strong entity, strong relationship dengan weak relationship. Yang ni kita move to weak entities. So jangan confuse. Okay, weak entities. Weak entity meets two conditions: existence dependent, macam contoh tadi table employee dengan table dependent. So table dependent cannot exist without entity which it has a relationship, has a primary key that is partially or totally derived from parent entity. So database designer usually determines whether an entity can be described as weak based on business rule. Okay, so kita tengok contoh tadi yang dia sebut employee dengan dependent. Okay, contoh employee, katalah satu organisation tu dia maintain data tentang staff dia. Okay, semua ni. Dan siapa tanggungan di bawah employee tu. Okay. So, dalam table dependent ni, dia mestilah bergantung kepada table employee dan dia akan mengambil sebahagian daripada PK dia adalah PK kepada table employee. So, kita nampak employee 6 ni adalah PK kepada table employee dan dia juga adalah part of PK, part of composite PK bagi table dependent. Okay. Contohnya pekerja tu dia ada anak sulung, anak kedua, anak ketiga, dan contohnya dependent number. So, dependent number, anak first bagi employee number sekian-sekian. Jadi, dia kena combine employee number dengan dependent number. Okay, so that is if we use chain model. Okay, so satu employee boleh can have one or many dependent. Okay, ataupun zero or many dependent. Mungkin ada tanggungan, mungkin tidak ada tanggungan. Okay. Ni cross-foot model. Cross-foot model. Okay, kita boleh tengok sebahagian daripada PK bagi dependent ni adalah sebahagian daripada PK dalam table employee number ni. Okay. So, satu employee boleh jadi tidak ada tanggungan kalau dia single lagi. Okay, ataupun many dependent. Okay, dan seorang dependent ni hanya bergantung kepada satu employee, one and only. Okay. Okay, ini adalah contoh employee. Katalah employee 1001 Califante. Okay, employee number 1001. Okay, so 1001 katalah dependent number 1 dia siapa? Analyst. Okay, wife dia ke. Lepas tu yang kedua anak dia. Okay, Josh. Okay. Itu adalah contoh weak entities. Okay, next we move to relationship participation.
Okay, still berkenaan dengan relationship. So we have optional participation. One entity occurrence does not require corresponding entity occurrence in particular relationship. Optional entities relationship is shown by drawing a small circle, okay, on the side of the optional entity. Minimum always 0. Optional ni maksudnya macam tadi. Okay, satu pekerja mungkin boleh ada kosong ataupun banyak tanggungan. So, ni adalah optional. Mungkin ada tanggungan dan mungkin tidak ada tanggungan. So, dalam kes macam tu, kita panggil optional participation. Okay, kalau mandatory participation, one entity occurrence requires corresponding entity occurrence in particular relationship. Simbol, one, minimum always one. Okay, simbol dia straight macam ni. Minimum always one. Okay, contohnya, okay, ni untuk katalah satu lecturer tu mungkin dia tidak mengajar langsung pun boleh jadi. Ataupun maksimum 3 kelas. So, di sebelah kelas ni kita boleh buat 0, cardinality dia 0, 3. Dan dia punya simbol kosong macam ni, many. Okay, mungkin profesor tu tidak mengajar tapi dia menjadi dekan ke dan sebagainya. Okay, so in this case kita panggil optional relationship. Okay. Optional participation. Okay, it is possible for a professor not to teach a class. 03 indicates a professor may teach no class at all or as many as 3 classes. A class must be taught by a professor. Tapi satu kelas mesti ada seorang professor. Bila wujudnya kelas mesti ada satu pensyarah, satu professor. Okay, ni pun satu lagi relationship participation. Okay, class is optional. Okay, it is possible for a course not to generate a class. Okay, ada ke kod khusus yang tidak ada kelas? Ada, macam latihan praktikal. Okay, latihan praktikal, kita kod kita CSC 399. Okay, kalau untuk kohort lama 397 dan dia tidak ada kelas. Okay, so kalau untuk kod yang LI, latihan praktikal, latihan industri, kosonglah, tidak ada kelas. Dan kod-kod lain mungkin ada, berapa banyak kelas pun tak kisah. So, 0, many. Okay, tapi bila wujudnya kelas, mestilah ada satu kod khusus. So, this condition is generated by the concept that some courses are taught only once a year, not every sem. Okay, ni pun boleh jadi juga. Okay, 0 and indicate a course may generate no class at all or as many classes as required. Okay, this is mandatory participation. Okay, kalau kita buat macam ni, kalau kita lukis macam ni, simbol macam ni, one to many, bermaksud satu kod khusus mesti ada sekurangnya satu kelas atau maksimum tak kisah berapa. So, yang ni kita panggil mandatory participation. Class is mandatory. This condition is created by the constraint each course generate one or more classes. Each course in the generate relationship must have at least one class. Okay, tu kalau katalah di universiti tu memang semua course memang wajib ada kelas. Okay, so 1 and 1 cardinality dia 1, n. Okay. This is the crossfoot symbol. Okay. Ni kalau untuk optional participation. This is mandatory. Okay. Yang ni 0n. Many site is optional. This one 1n. Many site is mandatory. Okay. This one 1, 1 site is mandatory. Kalau yang ni, 1 site is optional. Okay. Okay, kalau macam tidak ada ataupun satu. Minimum kosong, maksimum satu. Macam ni kita akan lukis dia. Kalau minimum satu, maksimum satu. Macam ni dia punya simbol. Kalau minimum satu, maksimum tak kira berapa, n. Okay. Okay. Next, relationship degree indicates number of entities or participants associated with a relationship. Okay, itu kita panggil relationship degree. Okay, we have 3 types of relationship degree: unary relationship, binary relationship, and ternary relationship. Okay, unary relationship association is maintained within single entity. Binary relationship
2 entities are associated. Ternary relationship, 3 entities are associated. Okay, let's look at this one. Unary relationship. Okay, katalah satu pekerja. Okay, you have the same relationship within one entity. Satu employee ni dia ada relationship kepada diri dia sendiri. So, kita pakai unary relationship. Contohnya, employee. Okay, one employee can manage 0 or many employees. Okay. Maksudnya table yang sama merujuk kepada diri dia sendiri. Okay. Yang ini adalah unary relationship. Okay, then binary relationship yang biasa kita tengok sebelum ni, previously, we have seen a lot of binary relationship. Profesor dengan kelas, satu profesor mungkin tidak mengajar langsung ataupun many classes. Okay, ternary relationship, ini adalah ternary relationship bila dia melibatkan lebih daripada 2, 3 ataupun lebih entities. Okay, doktor dengan pesakit dengan ubat. Okay. Dan dia ada bridge kat tengah. Okay. Ini adalah ternary relationship. Okay. The implementation of ternary relationship. Okay. Okay. Yang ni melibatkan many to many. So, nanti kita tengok lebih detail dalam exercise. Okay. So, kalau you nampak dalam ternary relationship, dia akan ada table prescription ni akan berkait dengan semua table lain. Okay. Contoh doctor's ID. Okay. Will be the FK. Okay. To relate table prescription dengan table doktor. Sebab dalam table doktor, PK dia adalah doktor ID. Dan dalam table patient, PK dia adalah patient number pun ada dalam table prescription. Dan juga dalam table drug, ada drug code. Drug code also available dalam table prescription. So, 3 ni akan menjadi FK dan juga PK bagi table prescription. Okay, recursive relationship. Recursive relationship ni, okay, tengok. Relationship can exist between occurrences of the same entity set, naturally found within unary relationship. For example, okay, recursive relationship ni, dia biasanya ditemui di dalam unary relationship. Yang mana table tu merujuk kepada ada relationship dengan diri dia sendiri. Okay, so kita ada one-to-one recursive relationship, one-to-many recursive relationship, and many-to-many recursive relationship. Okay, kita tengok examples dia. One-to-one recursive relationship. An employee may be married to one and only one other employee. Okay, so ni berdasarkan textbook negara barat lah kan. Satu pekerja mungkin berkahwin dengan tiada, maksudnya mungkin atau tidak may or may not marry to one and only one other employee. Maksudnya satu pekerja di bawah syarikat yang sama mungkin berkahwin dengan may be married to one and only one other employee. So one-to-one relationship. Okay, sebab negara barat dia hanya satu perkahwinan sahaja. Okay, yang legal punya married. Okay, so one and only one employee. Okay. So dia akan lukis macam yang saya tunjuk tadi. Okay. Okay. This one. Cuma one. Lepas tu one. Kat sini 0 or 1. Mungkin ada yang berkahwin sesama sendiri. Mungkin ada yang kahwin dengan pekerja daripada syarikat lain. So sini akan jadi 0, optional or 1. So yang ni boleh tukar nama relationship dia. Marries. Okay. One-to-many relationship. An employee may manage many employees. Macam tadi. Yang ni. Yang unary tadi. Okay. Manage 1, 0 or many. Okay. Mungkin dia kalau dia tak jadi manager, of course dia tak manage siapa-siapa. So, kalau dia jadi manager, mungkin dia akan manage many employees lain. Okay. Many-to-many recursive relationship. A course may be requisite to many other courses and a course may have many other courses as prerequisite. Okay. Okay, satu kod khusus mungkin dia menjadi prerequisite kepada kod khusus yang lain.
Dan juga dia mungkin ada prerequisite dia sendiri. So, many to many. Okey. Okey, ni adalah yang saya sebut tadi lah. Satu pekerja is married, one employee is married to zero or one and only one employee. Mungkin pekerja dalam syarikat sama, dia mungkin berkahwin dengan orang yang bekerja dalam syarikat sama ataupun tidak. So, zero di situ optional. Ataupun kalau dia berkahwin sesama pekerja di bawah syarikat yang sama, hanya satu. Okey, ni satu pekerja boleh manage. Okay, kalau dia tak jadi manager, of course dia tak manage siapa-siapa. Kalau dia jadi manager, dia mungkin akan manage many employees. Okay. Ni adalah okay, one-to-one recursive. This one to many recursive relationship. Yang ni many-to-many recursive. Okay. One course is prerequisite to zero or many courses yang lain, dan one course samalah. Dan this course, the same course will be maybe may have or may not have other courses as its prerequisite. Okay, ni yang tadi one-to-one recursive relationship. Okay, employee is married to employee. Okay, contohnya employee number 345, Ramirez. Okay, spouse dia number 347. Okay, yang ni Ramirez, James. Spouse dia 347. Yang okay, kita check employee number 347. Dia punya spouse 345. Okay, ini maksudnya table tu mempunyai relationship dengan diri dia sendiri. Okay, next. Okay, yang ni employee code 101. Manager dia 102. Okay, 102 tidak ada manager sebab dia sendiri adalah manager. Okay. Dan yang lain pun 103 manager dia 102. 104 also 102. So kita boleh nampak 102 ni adalah manager kepada kesemua employee yang lain. So kita boleh nampak many here. 102 ni ada banyak occurrence. Okay. Yang lain hanya satu occurrence. Okay. And then the last one is many-to-many recursive relationship. Okay. For example, course code is ICT200. Okay. Okay. How to show you the okay, for example, CIS420. Okay, prerequisite dia CIS420. Okay. Okay. Then, for example, QM261. Okay, dia adalah prerequisite kepada QM362. Okay. This is many-to-many recursive relationship. Okay, kita perlu pada dua table lah.